Khotso bana ba ntate. Khotso bakgethwa ba Enosh Global Holiness Church. Khotso bakgethwa ba IPHC. Khotso Masione. Khotso bazalane, khotso ba Kreste ba lefase. Ka bopepetla, ka bophara. Re a le mema bana ba ntate ka ra moshomo wa lekgono. O re kwaneng ka ona gore tla kopana sa khona gore re tle re tsene ka gare ga mosebetsi ona wa ntate wa rona magodimong le mmupi mmabaledi le mophediši ile yo a re gagwela go dibika dinako dibitsa rona ka dinako moka e fela pele re tla thoma ka mosebetsi wa gae re tla thoma ka go kgopela tla thoma ka thapelo jwa ka mehleng gore go be ena tle go kena ka ra mosebetsi ona a re etelle pele a re poneng mahlo bana ba ntate re ikopeleng go ntate wa rona wa magodimong mo lebitsong la ntate morwa le moya hallang wena modimo wa Seth modimo wa Atama le Enosh modimo wa lerato modimo wa kgaogelo modimo wa nnete yo o ile go a re topa re se selo re le mafela fela re fetogile football ya baloi ba e leng gore ba re fetotse makgoba a bona mo a re gaogela ntate wa re tšea wa re tsebisha wena wa re tsentšha ka fase ga lephego la gago la bophelo lephego le letona e le ka lerato ntate le ka paballo go tswa go wena go ba o ile wa re gaogela wa re tsentšha ka gare ga mmušo wa gago go rialo ntate ra itebogela pela gago go a swanela ntate gore go tumiše go a swanela ntate gore re tle pela ga gago re tlo itebogela re re ntate ke o ka re gaogela ka dinako ka moka wa re tšhireletša ka gare ga dikotsi tša difatanaga wa re tšhireletša ka gare ga baloi ba ba jago dinama tša batho ba ba nwago madi a batho wa re tšhireletša ka gare ga dikotsi tše di bjale ka tšeo ntate wa re tšhireletša ka gare ga digagabi tše tšohle ka moka tše dimpi ntate tše di ka lebanago le maphelo a rena ba re phimiša ntate mme ba re ge ba thadile ba re ge ba re biditše ka maina ba bitša bana ba gago e be le ge ba sentše nako ba itshenyeditše nako ba be bo moleta leswiswi moletangwedi o leta leswiswi ba bone go sa phethagale go ya ka morero wa bona e le morero o nago le Satane ka gare gobane baloi ke mangolo ya Satane jwale ka ge Satane e le yo monnyana go wena re a dumela ntate gore merero ya bona e mebe against our lives e ke ya phethagala re a go bitša ntate wena modimo wa Kutulo 22 wena modimo wa Crystal Water fao metsi a teng a phadimago kgausonyana le ona go metse setlhare se setala e le setlhare se senya go dikenya tše lesomepedi ngwaga ka ngwaga dikenya tša go fapana ka dinako ka moka mme le dikenya tše nago le bophelo le mahlare a sona a ena le bophelo re bolela ka wena modimo wa Kutulo ya lesome modimo wa Revelation 10 wena o re rumilego wa re fa dithulusi ka moka ga tšona wa re fa ditlabakelo ka moka ga tšona godimo ga mmereko ona wa re file go ona ntate wa re tlhama gore tlo o sebetsa ke bolela ka wena modimo wa lerato wena o mphile go thupa ya legodimo gore ke tlo kgona go lwa le Satane le mangolo ya gago lefaseng mona wena modimo wa nnete yo o mphile go mangolo ya mabedi a tsamago le nna go lwa le Satane le ba morero wa gagwe ke a go leboga ntate gobane o le modimo wa nnete o le modimo wa lerato o mpontšhitše ntate ge nna le mangolo ya ka a ke a filego ko wena re lwa le Satane re mo fenya ba le go rialo ntate ke sa dumela gore ka moka le mangolo ya Satane e tla ba banyane mo go rena
ke bolela ka bona baloi le di satane tše di bolago batho ba basadi wa ba bomme di ba katago tša fetša tša ba bolaya. Ke bolela ka baloi le di satane tšewe di tsenelletšego gender ye ya female di ba fetša. Bona batho bao ke mangweloi ya satane bao e leng gore ba dira se ka morero wa satane. Bjale modimo wa mogau ga o gela bana ba batho ba ile go di victim ka gare ga taba e jwale ka e gore ba tla ba khotse bophelo ntate o ba tshireletse. Re a ba kopela ntate gore ditlatla tše jwale ka tše bo spoila tšatšing bo šila bo mošila puleng bo se phaphagogo ba kgaogane le dimorerong jwale ka o ba kgaogane le ditaba tše di jwale ka tšeo ba dirago ka tlhotlheletšo ya yo mobe ile go yena Satane. Inke ntate bo Satane ba dirago dio tšeo ka moka ga tšona ba ka hwetšagala mme letsogo la molao la šoma ka bona. Re kopela bana ba gago ba ile go di-victim gore o ba tšhireletšo tsamaye le bona gore ge Satane ya eme ka kwa tukwela ge ba feta mowe a seke Satane a ba bona mme be le ge go diragala morero wa gago. Bana ka ba inoši ka moka ga bona le bana ba lefase le go bana ba gago ba re dumelang gore le ge le gore a sebe ba ka re ka mohlapona wa Inosh Local Holiness Church ba tla kena ba tla re khotsa ka gare ga ona re ba kopela bophelo le ge ba se seba ba ka gare ga mohlapona gobane le bana ba gago bona le bona bana ba ga Satane re ba kopela gore ba tšhentšhe bona mangweloi wa ga Satane ba tšhentšhe ba be batho goba ba be batho ba tšwe ka gare ga morero ba tsenong ka gare ga ona mme ba boe ka kgorong ya gago gore Satane a šale a sena le ba šomišago gobane ba bohle ka moka bona ba dirago tše dimpe ba šomiša ke Satane. Ba bohle ka moka ba dirago tše dimpe ba ka fase ka taelo ya Satane ba dira jwalo ka gore Satane a tsene ka gare ga bona ka gare ga maphelo a bona mme a šomiša ba šomiša in a wrong way. Re bitša wena modimo yo o re go ge baloi ba re bona ba pata mesela bo ka dimpša ditšhaba le gadima. Re bolela le wena modimo wa bophelo yo baloi ba re bona rena bana ba Inosh Local Holiness Church ba bona e ke ba bona metsi fula pula ya metsi fula e ba tsenela ka dintlong. Wena modimo o tshwarešago baloi dihlong wa ba hlabišetša letšatši ba tshwaranega metseng ya rona wa ba hlabišetša letšatši ba bonala ba tshwara ke dihlong. Re a go kopa ntate re re tsamaya le maphelo a rona ka dinako ka moka re tšhireletše ka dinako ka moka o tsamaye le rona o tsamaye le bana ba gago gore go mangweloi ya mabedi a mphile go ona ba tšwe diripa tše dintšhi ba tsamaye le bana ba gago ka moka ga bona ba ka gare ga kgoroena ka gare ga mohlapona wa Inosh Local Holiness Church mme le bana ba gago ba ile gore ba sa le tseleng ba ile gore a se ba fihle ka mo ba tseba go wena ntate gore ke ba gago le bona re a ba kopela ntate ba gago gela bona ntate o rutile gore re bolele le bana ba gago fela ka lentšu ba tla fola mme go a phethagala ntate. Re bona go etsagala jwalo re bona batho ba go bolaya ka dikhuru ba go bolaya ka matolo ntate re a ba rapella ba fola bona ntate khotsa motho a be a bolaya ka letolo a bile a tsamaya ka patla e fela e se lebaka la gore a ka tsamaya ka patla o sa le yo moswa mengwaga e sa mo dumelela mara fela a tsamaya ka patla. Bona ntate re ga re fitlha re mo rapelela a fole bona khuru e thome go ntšha e ntšhe le naka mola e le gore ke mengwaga e mebedi e morare motshwenya e palela ke go fola Dr. Dipalla e ntšhe le naka e thome go ntšha le naka and then a thule go palege and then e be ge e fodile a tšee le patla a lahle kwa ke mehlolo yona gore bontšhitšego yona ntate go tloga mola re bang gona ka mogare ga mosebetsi ona wa gago go tloga mola re bang gona ka gare ga mohlapona wa gago wa Inosh Local Holiness Church
re ke ra e bala ra e fetša e fela go a swanela gore re se ke ra e lebala mehlolo ena re bontšhitše go yona le re bana ba gago ka moka ga bona go tšwa lefaseng ka bophepetla ba agele moriti wa lerato ba agele legora la tšhireletšo ba agele solo sa lehlogonolo mme re ge go etsagala bjalo ntate e be le go phethagala tato ya gago yeo ka dinako ka moka re lebeletšeng gore e tšwelele go rona gore tle re kgotse bophelo bo sa felego ga go no ya lekanago le wena ntate ba botlhe ka moka ga bona ba ka fase ga gago ba ka retša lena diabolosi ba botlhe ka mokana ba ka fase ga gago ba ka retša le rena ba tlotswa ba gago le ba tlotswa ba gago ka moka bona ba fitilego a sanka go ba le mongwe ba ka godimo ga gago go phošagetše fela bao ba lahlegilego ge ba tšere morena jesu ba mmitša ka leina la gago ba re morena jesu ke modimo mola morena jesu go le mohlanka wa gago le yena ka molomo wa gago a boletše gantšintši gore go na le ntate wa gago wa magodimong ke re bao ba lahlegilego ba bitša go morena jesu ba re ke modimo a ba tsamaye mola go Johana 13 verse 16 ba tsamaye go Johana 13 verse 20 ba tsamaye go Johana 13 verse 31 to 32 e tla ba gakolola gore ga gona motho mang kapa mang goba motlotswa mang kapa mang goba lengolo e lefe kapa lefe le le romilego ke modimo leo le ka fitlhelelago go ba ka godimo ga modimo gobane seo a se dirago o se dira ka ditaelo tša modimo mme ge go tla lefase le o tlile ka ena modimo mme tše tšohle ka moka ga tsona di dira ka ena mme ga gonna yo a lego ka godimo ga modimo le ka leitlho la nama modimo yo o re bolelang ka ena o ka seke wa mmona le ka leitlho la gagwe with your naked eye e fela rena ba tlotša ba gagwe re a kgona go consulta le yena a re fa ditaelo gore re tlo sebetsa jwang le jwang le jwang go rialo ra itebogela gobane modimo yo o kitimišago baloi o modimo yo o kitimišago mangwelo ya ga sathane o modimo yo o re lwelago bošego le mosegare re robetše re lebaleba re tsamaya ka dinako ka moka ra itebogela pela gago ntate tla boela fase lebitsong la gago ntate moralo mo e galelang amen re a leboga bana ba ntate re a e bona nako ya rena e re eme ka phefone goba re tšhabeletše rata go kopa tshwarelo ka ge tshwarelo e beilwe ya bewa ke modimo ya bewa ke ntate wa rona ge re kopa tshwarelo go lena bana ba ntate re nyaka go bona gore na se le se bolelago ka mehla ge le kotamele re gore le ba le melato ya rona jwa ke ge le rena re le ba la melato go ba bangwe re nyaka go bona gore ke nnete taba eo na ge ba taba eo ke nnete re tlo thoma go bona ka ge le thoma go tshwarela rena jwa ka ge e le gore ka dinako ka moka re le botša gore tlo thoma ka 9 e fela re tle re thome ka morago ga 9 re thome ka 10 re thome ka 10:30 re thome ka nako e nngwe bjale jwalo e fela ke modimo ya bea ka tšitšego jwalo bona dumela ngwana ntate gore modimo wa go leka o nyaka go bona gore na tshwarelo wa e kgona na modimo wa go leka o nyaka go bona gore na tshwarelo wa e tseba na bjalo gore wa e tseba o tla bona ge o thomile wa tshwarela rena bjalo re a dumela le tshwaretse bana ba ntate bjalo ka gore rialo re tla tsena ka ga mosebetsi re tswela pele le kgono bana ba ntate re le boditše gore lengwalo la rena la lekgono le kry-ega go Psalm 14 mme le bolela ka leswiswi la go se dumele mme leswiswi leo la go se dumele la a feleletša le re hlalošetša gore ke setlaela se se sa dumeleng gore modimo o gona jwale bana ba ntate le seke la mixa rena le ditlaela tše di rego modimo ga a gona rena ba inoši re sathane o gona rena ba inoši re morena jesu ga se modimo ke morwa wa modimo rena ba inoši re morena jesu o re boditše ka ntate Masedi
e le yo a bolela go le lena mo go Johana 14 verse 26 and then le mo go Johana 16 verse 7 a re ke a tsamaya ke ya go ntate wa ka mme ke tla re ga ke fitlha go ntate wa ka ke tla le kopela moemedi yo a tlo go tla a tlo ba le lena go ya go sa feleng yena yo a tlo go le ruta tsebe go le ruta tsona go ba le ruta tse dingwe tša go feta tše mme ge nka seke ka dira jwalo go tla ba ile ge ke le bea ka letsogong le lebe gobane go dira jwalo go ya go ntate wa ka e tla ba le ge go tla le tswela mogola gobane ke tla le kopela moemedi e le moya o mokgethwa yo a tlo ba le lena ka dinako ka moka jwale ke ka mo re ratang go le tsebiša gore yena ntate Masetu le bola go lena mo ke yena moemedi ke yena advocate ke yena comforter yo moraje swa ile go le tshepisha yena ka mo go Johana 14 verse 26 yo moraje sa ile go le tshepisha yena ka mo go Johana 16 verse 7 ke ka mo re go dumelleng re le botsa re ma Jesu ga se modimo moraje se go morwa modimo moraje se ga fapane le ba bangwe ga fapane le ba bangwe ba hlanka ba modimo bo Moshe bo Paulo bo Samuel bo Mammang ba jwalo bo Joshua le ba bangwe ka moka e fela ka gare ga Bible yeo e ngwadilwego mo go the former Mesopotamia in the Middle East currently known as Iraq or Iraq ka nako yona ewe ya mmušo ona owe ge ba tšea Bible from the Torah e transfer to the Bible ba tšea ditaba tša modimo ba di transfer from Torah to Bible di philosophers tša lefase ba ile ge ba di tšea ba di tšhela ka mogare ga Bible e be go na le dibuka di ba di scriptures tse more than 200 tše e le gore be di tlaleletša Bible le bonang ka jwalo ba ile ba di ntšha ga re tsebe lebaka e leni e fela re gopola gore lebaka e be le la gore ba kgone gore laola ba tsentšhe fela mangwalo a ba favораgo jwaka ka re tlhaloša gore taba ya apartheid taba ya segregation taba ya gore ya go kgethollana taba ya go gatelela oppression boenene ga e thueme le kgono e tswa gona kwa morago taba tšegele di bona batho ba ba dirago dira ditlogolokhukhu tša bona ba ba go di thoma mathomong jwale from my own understanding ke gore ge ba ntšha di-scriptures tše dingwe kamo ne ba nyaka go šia fela tše di favorago bona ka nako yona eo ya mmušono wa bona e re ke tle go dumane le wena gore no mo ke namao ke ba sola ke ge ba ere no morra Jesu is the only son of God ke mo ke ba sola go mo ke bona gabotse gore mo e ba geletša lešaka la gore e favore bona ka thoko ye tšee gobane ba gona batho ba e leng gore ba dile mehlolo ya go feta ya morena Jesu bo Enoshi ba bopile motho jwa ka ge modimo a bopile motho a ile a bopa Atama ba modilla mo ya phela jwa ka ge modimo a dirile jwalo ka Atama wa ye gore ke mehlolo dio tše morena Jesu a sanga a bopa motho a modilla mo ya phela lebitso la ntate ga lebokwe o nkwešiše gabotse ga re bole morena Jesu ebile rena ba Enoshi ke rena bana ba morena Jesu a go le pakela ka rena re tšwetša mošomo ola morena Jesu pele re tšwetša mošomo ola wa Moshe pele re tšwetša mošomo ola wa Paulo pele re tšwetša mošomo ola wa Samuele pele re tšweletša mošomo ola wa Enoshi pele Enoshi yo e le go motlotšo wa mathomo wa modimo wa go rongwa lefaseng go tla go ruta ka dithuto tšena tša modimo ka gare setšhaba sa baheberu e le go setšhaba sa mathomo sa mo lefaseng jwale ge o nyaka go tseba ka Enoshi yo gore kwa ga kokolo wa nyaka wa search out the book of Enosh ke mo o tlo go kgotsa ditaba tša Enosh and then ga se buka Enoshi le Enoshi e seng gona mo le dibuka tša bo Moses a di gona ka mo ke tše dintšinyana ga di go ka mogare ga Bible e be di le gona ditaba tša bona di le gona e fela ba re kwa ba di tšhetše ka gara Bible ba boša ba di ntšha bona gona ntate ga re lo le Bible ke buka ya modimo yeo e beetšwego gore e kgone gore kaeta maphelong a rona buka e tshwere go bopaki e tshwere go testimony ya bahlanka ba modimo ba ba bileng gona pele ga rena ba e leng gore ba tsamaiša ditaba tše le kgone na re tseno ka gare ga tsona se re se sola go fela ke gore no gore reng ba ntšhitše tše dingwe dibuka kamo tša over 200 ke ntho e re sola go yona fela eneo ene engwe re solang gape ke ya gore ba re morena Jesu ba modie modimo mola le gore morena Jesu ke morwa modimo and then ba re ke yena
ebile bona sanka ba mo dira modimo ke lena le no ba go mo dira modimo bona ba rile ke mohlanka ke morwa wa modimo a le noši no ga se yona taba eng baebele re tlhalositša gabotse gore go bile le bahlanka ba bantši ba modimo ba ba bileng gona ka moka bona ba e ba bolaya le modimo bo moshe ba bolaya le modimo ka mokgwa wa leru a nyarele ba bolele bona bo Joshua bo jwalo ka moka a gona yo le ngwe go le mohlanka modimo a ba sa bolele modimo e fela e no ba ile gore approach e be fapana and jwa ka re tlhalositše gore ga se morena Jesu wa go dia mehlolo ya go tsoša ba go fela le bo inoshe ba bopile motho ba modila moya phela jwa ka ge modimo a dirile jwalo ka Adam o na le mehlolo e mentši e dilego ke bo Samuel e dilego ke bo Paulo bo enene le ge e le gore Paulo le yena modimo ba re a mošomiša go le mohlanka wa go le motlotso wa gago mara e fela e ba na le bolwetši jwa ulcer jwa go tšwa motlwa ka gare ga lela wa ka ra mogodi wa gago jwale mara a ntši modimo a mo file maatla gore a fodiše batho bantši ba ya pele mara motlwa o la motšhile go koma ba ulcer e bo palela ke go fola jwale ra gore tšatši le lengwe o se ka re go e tlame go tate Masete wa kgotša e le gore le yena o na le se sengwe se motshwenya go a rena wa ya sa kgone go fodiša yena pele a ka tla mfodiša nna jwang jwale tabe jwale ka eo ya kgonagala wa kgotša gore modimo o fileng tate Masete gore a fodiše wena e ra se ka tefodiša jwale le ka sepedi se re ngaka ga e kalafe e fela ga e nyake go hlaloša gore go nna go jwalo mara go hlalošetša gore Paul e ba e na le bothata jowe Paulo ba ena le bothata jowe and then gwa re go fihla sebaka mara a kgone gore a fodiše wena modimo a mo file maatla gore a šome mmereko owe a le fodiše re ka fa gape mabakana a mantši a mantšhago le ditaba tše di jwale ka tšefe e fela ge motho e le motlotswa a kgethetšwe go ta go fodiša wena ba go thuša wena wa se kgethe gore a go thuše phošo e tla ba ya mang gona moo e tla ba e le ya gago jale se re se tlhalošago mo ke gore batlotswa ba modimo ba kgethilego ke modimo ba fapana le dipasta tše le di bonago le kgono mo tše dintšintši tša go raloka di-magic kua di-stageng tša go raloka di-stage drama kore tša go dira mehlolanahlwana ya bona ya bo maselamotse dio tšeo le baebele ya di gana mara mmušo o re le mo gona wa South Africa wa ba tšhireletša o re ge re bolela so ka bona o re no ba ka nna ba re bulele case mo go commission e itšego ya dikereke ya gore no rena re senya dikereke tše dingwe ke duma gore le bulele nna ke duma gore tle le bulele nna ke na le proof ka mara ga baebele ye bolelang gore no dio tšeo le di dirago a se tšona ge ba mmušo wa lena o ka kgona go ahlola baebele e re dumelang gore no e tshwere ke taba tša modimo tše di boletšego ke modimo ka bahlanka ba gagwe go raya gore ba tlo ba ena le maatla ka gore ba tlo ba kgona go ahlola taba tša modimo ba kgona go ahlola kgoro ya modimo re go na le baruti ba maaka bao ba šomišago di-magic le maselamotse ba ralokago di-stage dramas ba bribile batho ba ralokago le bona dio tšeo ba fura bana ba modimo ya ba e le ge ba latlhegilego bao ba sokotšego ya ba e le ge ba wela gobane ka nnete ba sokotše bona re tswa re le botša gabotse go tswa kwa morago gore Satane o teng o itše go bona gore o šomiša batho fela a feleletša a bona gore a tsene le ka ra dikereke a šomiše le baruti ba gore ba tle ba kgone gore ba be le seabe mme bantši ba tšheretše ka yena diabolose go ka thetša yo tšheka di-video tša rena di tla go bontšha ba tšheretše ka yena ba tšheretše ka modimo di fela e le ba ga diabolose mara ge ba fitlha ba apere letlalo la nku ba re le rena ke rena dinku bona ba le mohlala o mmotse kuo o hlatselela go tabena mare le botša ka yona ka gore ba bangwe ba dumele gore modimo teng mohlala o mmošo wa go amantšha le taba tša Satane malobanyana mo ka January ngwaga o nao go tšweleditše kereke ya Satanism yeo e leng gore le kua mafaseng a mangwe di gona bo America le bokaekae jwale e fela
ke a le tshepiša ke re ka Zimbabwe ka se tšweletšwe ke re ke bjale ka eo ka ge e le gore molao wa Zimbabwe ga o dumele di-religion tša mokgowe ebile kwa moragonyana e ba na le molao wa gore ba kgone le gore ba seke ditaba tša boloi ka in the court of law ga re tsore molao wa bona o sa le gona ona seo se tlhalošang gore mmušo wa Zimbabwe wa tseba gore ntho e ba re ke moloi gona ke ka moo ba dumela gore ditaba tšeo di entertainwe in the court of law seo se dumelang gore mmušo wa Zimbabwe o a tseba gore go na le Satan ke ka moo ba sa dumeleleng gore di-religion tša mokgwa tša di-Satan di ka tšweletšwa ka Zimbabwe melao eo e gona jwale ka mono ka gabo rena molao wa rena wa naga o re motho mang kapa mang o na le maatla a go dumela go religion yeo e leng gore wa go dumela go religion efe kapa efe e ka no ba ya Satanism goba ye nngwe jwale goba ya se-Muslim or ya senini jwalo goba ya se-Rasta se-Reggae goba ya malopo yeo e leng gore modimo wa Enoshi o re bontšhitše gabotse gore batho bao ba malopo bawe ke ba ga mmušo wa Satane ke batho ba rapela go badimo bona ngwana ntate mmušo wa Enoshi modimo ona wa Enoshi Global Holiness Church o re lemošitše gabotse gore no batho ba rapela go badimo ke ba mmušo wa ga Satane gobane madimo mawe re bolelang ka bona ke mangolo ya ga Satane ene Satane yo o na le mmušo bana ba bele go badimo bawe ka fase ga lefase le re no mo go lona bona ke tsamaile le modimo spiritually a ya le nna ka lefase leo Satane ya bušago ka fase ga mmušo wa gago ka fase ga lefase lena ka khotsa batho ba bantšintši ba tletše lentšu la re mo go nna la re wa ba bona batho ba ke bao e leng gore ba sa nhlankele e ba hlankela mmušo wa Satane ba sa leka kua lefaseng lela re tswa mo go lona ra tsamaya gape le lentšu ra bua mo lefaseng le re lego mo go lona ra feta ra ya ka legodimo moo ke kry-ile go bana ba modimo ba lethabo ba bantši ba apere diaparo tše ditšeng a nlemoša bona a ntsebiša bona a re ba ke bona ba ka ba go tshepiše bona ntate ka re diaparo tše ba di apere tša mekgabišo e itšego o tla di bona ka tšatši la tshebeletso ka tšatši la tshebeletso ke tšatši la kolobetšo ya sekgethwa sa ka mono go Enoshi Global Holiness Church mme team eo ke tla ba go ke na le yona ba tla ba apere kana mokgwane o ke go hlalošetšago bona dintšu la ntsebiša la re batho bao ba bona go fa ke bao e le gore ba hlankela mmušo wa ka ge ba sa le ka kwa lefaseng lela re tswa go mo go lona ba bolela ka lefase le re le go mo go lona gona jwalo le jwale bona ngwana ntate ke ya go tshepiša ke re ga gona kahlolo ka morago ga lehu kahlolo ya gago e gona jwale ka gare ga bophelo bja gago o sa le mo lefaseng le ge o phela bophelo jo le gore o go leader to Satan o go leader to hell o tla re go ikgwa o tla re go apola kobo ena o ya pere go ya bophelo o tla re go tsamaya ka mo wa leba ka fase ga lefase le re mo go lona o nkwišiše ga botse ngwana ntate ga ke re wa ge ke re o leba ka fase ga lela ke bolele ka mabitleng ge ba mola ba yang go boloka gona ke bolela ka mmušong wa Satane wa lefase le le leng gona ka fase ga lefase le re le mo go lona le bona o ka kgona go lemoga ke ya go e re go lemoša ntho engwe bo sa ile mo ngwana ntate e re go lemoša ntho engwe bo sa ile mo batho ba lefase le dipasta tša lefase ntho e go botša go ga ba itsebe ga ba tsebe gore go na le lefase la Satane ka fase ga lefase le mo go lona bjalo nna ke re ba re ke re modimo tsamaya le nna spiritually ra tsamaya lefelong leo rara a ntsebiša lefelo leo a tsamaya le nna a le nna ka le godimone a ya ntsebiša lefelo leo bana ba ga ba dulang gona e fela go ka direga gona jwale ka ge le šetše le thomile go kwa tabatše ba kgotša ba pastor ba bangwe ba lefase ba le ruta
ba le tsebiša taba e bjale ka ewe e keke ge ba e tseba gantši le ge ba e kwele ka mo Enosh re tsebiša yona ga re nyako le tsebiša ditaba tše dintši bona ditaba tše dintši re di tseba go tša modimo e re ke tle go tsebiša sengwe sephiri mara ko no go tela mabalankwe gore motho ge a hlokofetse a tsamaile mo lefase ga e ya ka le godimong go na le dikoloi tša special tše di tswang ka le godimong tše di tšeago di tlago tša tla tša tšea batho ba boela ka kwa ene ba boela ka sebopego sona se ba lego ka sona se le ge e le gore lena le ba le molokile kwa mara o boela ka sebopego se modimo o re tuletše sephiri seo ka mo Enosh Global Holiness Church e re ke tle go hlalošetše gona ntate ke re ka gare ga tapelo ela ya tate e šwa magodimong ka mo Enosh modimo re file yona in an amended way gore re kgone go e rapela ka mokgwa tšhentšhe ka gona e sego ka mokgola morena Jesu a go le ruta yona e sego ka mokgola morena Jesu a go ruta lefase ka gona o e tšhentšhitše modimo wa legodimo a re fa yona ka tsela e swanyo ba ka gona e le ka morago go ya lemogile gore ka gare ga yona go na le bošadi jo bo diegago jo bo sa diago ke morena Jesu jo bo diago ke lena ga se jwa dira ke morena Jesu bošadi jo bo diwa ke lena jale ka gare ga thapelo ena rena ma Enosh Global Holiness Church a re utlwela bohloko a re lemoša taba eo a re lemoša kotsi eo e leng kotsi eo e leng gore ka gare ga thapelo ena le fora modimo la re o re le ba le melato a rona ba ka ga lena re le ba le melato go ba bang go lemošitše ngwana ntate e le ge le bolela maaka pele ga modimo dipelong tša lena go sena tebalelo yeo le e bolelago e tšwago ka gare ga molomo wa lena bona ngwanešo Jesus Christ ge a be a le ruta thapelo ena e be le ge a be a nagane o le tla sokologa dipelong tša lona e fela go fihla ga jwalo ge a nromela mo a nromela mo le ntate wa magodimong yo e le go ntate wa ka magodimong le nna ba lemošitše gore ka gare ga thapelo ena ya tatišwa magodimong ga ya le swanela ka mabaka a mangwe a ke šetšo ke le hlalošeditše re phetlolole re bee ka tsela e gore bana ba modimo ba ba le ka fasa Enosh Global Holiness Church ba se ke ba tšwela pele ba roga ka modimo ba se ke ba tšwela pele ba bolela maaka pele ga modimo ba se ke ba tšwela pele ba re ba rapela e le ge ba ipiletša magala a mokgwelere godimo ga hlogo ya bona godimo ga dihlogo tša bona gore ya le gona ntate dithuto tše di jwale ka tšeo ta di kgwetša go tlile ka mono go Enosh Global Holiness Church o ke wa di kgwetša ditaba tše mafelong a mangwe re ke ra ntšha ditaba tše ka moka ga tšwa ra go fa tšona o se ka gare ga rena gobane kgomo ga e ke ntšha boloko ka moka jwale ba bohlale le bohlabela ba ipakile taba ye ya Enosh Global Holiness Church jwa ka ge le morena Jesu a ipakile mo go Johana 14 verse 26 and Johana 16 verse 7 jwale ba bohlale bohlabela le bona ba ipakile ba re no ge le kgomo ye le bona go mo e sa ntšhitše kgwatla fela mme sa tlo tšwelela e feleletše ke re ba bohlabela ba ipakile gape ba re ge le kgomo ye le bona go mo e sa no ntšha mokolo fela mme tla re ge nako e fihlile e tla tšwa e feleletše ga se bona ba mathomo ba go paka ka mmušo ona ebile le rena ga se rena ba mathomo ba go pakiwa ke ba bohlale le bohlabela le morena Jesu o re pakile mme ge le ela morena Jesu go tle ka gago lefaseng o pakile ke Zakaria moprofeta Zakaria o pakile go tla ga morena Jesu mo go Zakaria 13 if I'm not wrong verse 1 up to 6 Zakaria 13 verse 1 up to 6 ke mo a boletšego ka go tla ga morena Jesu bjalo o se makale le go tleng gaka ge morena Jesu a pakile
ka go tleng gaka wa se makale le ba bohlale le bohlabela ge ba boletše ka kgomo yo tlo go tla ifeleletše ile ge ba paka ka go tla gaka bona ngwana ntate ke re ge ke fodiša molwetši a tle mono go rena a gona se sengwe se re mo fa go sona a tsamaya ka re mo file sona re go fodiša fela ka lentšu wa fola re rapela le wena ebile le go tshwara se go tshware ke ga tee fela mo e le gore modimo mpoditše a re tsamaya mo go motho yowe o re go tsamaya kwa go yena o bethilwe ka sefolane leoto mo fitlho mo tlhapiše leoto le go fetša mo tlhapiša mo rapelela a senke ka kwa go yena ka re ke ile ka re ke mo founela a re yena ke yena mosione o sa di a tša sione so bjale ge go le bjale ka moo nna ka ge le gore ke na le mabaka a ke a šomago a modimo le nna ka mo tlogela bjale ene le gona bjalo a ke tshepe gore o fodile o ile a tlhaloša re ke tle ya ba ile ge le gore bjale ke committed bona ngwana ntate ke a go tshepiša ke re go tlile ka mono o tshwenyegile baloi ba go ruputla ba go betha ba go tumpula re tla go lamolela go tlile ka mono o tshwenyegile baloi ba tšere your blessings re tla go lamolela di-blessings tše baloi ba di tšere tša boa go wena go tlile ka mono baloi ba go tshwenya ba tšere mogopolo wa gago ba o bitlegile mo ba bitlegileng gona re tla go rapelela wa thoma go phafoga wa thoma go ba le lesedi bona yo le ra go mo rapela a dutše a sa je a robetse fase lentšu di khunyetše matlho a tletše ka dithoko tše dišweu di tše re mo rapeletše a fodile moragonyana ga moo ra kwa thoma go plana gore aowa bjale gona bjale ge ke ya go šoma bjale ke nyaka go bula bank account a fetša a ya e bula kwa Capitec a re bjale ke nyaka re ganyale ke bula ke be le bank account ke kgone go tšea gore ge ke bereka tšhalete ke bee ka moo ka gore ke be ke bereka mara ke sa bee tšhalete bona le bank account ba sena le yona wa e bereka mara ba sena le bank account ba e ja tšhalete ka lekana bona re itše mo rapelela fola ra ba ra tšea le mogopolo wa gagwe ba o beile ka gare ga pitša kua gore a se nagane go bereka a bea tšhalete ra tšea mogopolo wa gagwe ra buša go yena a kgona go a thoma go nagana go bula gore ke bule account ya bereke a bea tšhalete bjale gore ya le ngwana ntate o tsebe gore tsona tšela di be di ya ke moraje se maloba di gona ka mono go rena o tsebe gore tsona tše di ya ke moshe maloba di gona ka mono go rena tsona tše di be go di ya ke Samuel maloba di gona ka mono go rena rena ngwana ntate re tshwere tše tšohle ka moka ga tsona tšeo o di hlokago bophelong ba gago gore tle di kgone gore di go fe kgaogelo bophelong ba gago jwalo setlaela sere lengwalo la rena le kgone le re setlaela sere modimo ga a gona ke nnete ditlatla tše di jwale ka tšeo di gona ebile ke tše dintšhi tšeo di re go modimo ga a gona jwalo rena re dipaki ba go swala bontate Masedi ke šetše ke lefile bopaki bja go bontšha gore ke tsamaile ka bona mmušo wa Satan mo leng gona ka tsamaya ka bona le mmušo wa modimo mo leng gona e fela ke tsamaya le lentšu jwale ge motho a bolela a re modimo a gona e re ke go hlalošetše ke re o bolela maaka a matala ya go tshepiša ngwana ntate o bolela maaka a matala motho yowe ga a tsebe seo a se bolelago gobane go le motho wa lefase ga a tsebe se a se bolelago gobane go le motho wa lefase bjale rena ba inoše ga re re modimo a gona e fela re re morena Jesu ga se modimo ke motlhanka wa modimo ene ebile re re Bible ga ya felela e shotha ka di-scriptures tše plus minus 200 ka mogare ga tšona ke tše re bolela go tšona fela o re o ko re kwešiše o se ka re misinterpreta ga re re modimo ga a gona ene ga re lwe le Bible ye re lwa le bao ba go plana Bible e ba go ntšha tše dingwe ba di tšhetša ka ntle gobane Bible e tshwere taba tša modimo ene ebile rena re lwa le Satane ga re lwe le modimo gobane modimo ke ya re rometše go lefase go tla go tšwetša mosebetsi ona pele jaaka ge morena Jesu a re kgopetše a re kgopelela lona go ntate wa rena wa magodimong gore re tlo kgona ba le lena re tšwetša mosebetsi ona pele le ka morago ga ka nna ntate Masedi mosebetsi wa modimo tla tšwela pele go sana le bao ba tlo go tšwela pele lona mosebetsi ona go ke wa ema poleke ka ete le go tloga le mathomong ebile a sanka o ema ka gare ga family ka ete
o bo o itswa wa tsena ka molapeng le wa tswa ka mogalapa le wa tsena ka mo wa tswa ka kwa ga lapa le la wa tla ka mo mara e fela ba tlotswa ba modimo batswadi ba bona ge ba babelege ba bona ba belege morwa gantsi e se morwa wa batswadi e le morwa wa modimo e fela ka ge e le gore ba bile ba letlhogonolo morwa wa modimo a belega ka lapeng la bona bona ge ba lebeletse ba tla re no re belege morwa ke morwa wa rona ba mo fa le maina sefane ya ba ile ge e le gore motho ke ngwana wa modimo ke motlotso wa modimo e fela ka letlhogonolo tsenetse ka lapeng la bona lebitso la ntate ga lebokwe jwale tseba gore modimo yo na re bolelang ka yena ke modimo yo a tsamago le dithaba tše di kgethilwego tša lefase ke modimo yo a tsamago le dithaba tše di kgethilwego tša lefase ke modimo yo we a re go ge le tshwenyegile e tlang go nna le teng go nna thabeng tše di kgethwa le tlo rapela le tlo kgopela bophelo le tla bogwetša ke modimo yo a hlalošitšego ka gare ga buka ye a re ge ke eta ke tsamaya ke etela bana baka ke etela lefaseng ke fitlhela dithabeng tšaka dithaba tše di kgethwa bona dithaba tše di kgethwa di teng tše di kgethetšego mmušo ona wa Enoslopa le Holiness Church e re ke go gopotše ke ya pele ke re na le thaba ye modimo a kgethetšeng yona kwa go lefase la Burgersport re na le thaba ye modimo a kgethetšeng yona kwa lefaseng la Giyane e le dithaba tše di kgethwa dithaba tšeo e leng gore ke dithaba tša modimo ba le go rialo bana ba ntate ra itebogela rena ba Enoslopa le Holiness Church gobane re tsamaya ka tsela re tsamaya ka mo modimo a ratileng gore ditaba tša gago di tsamaye ka gona re na le dithaba ke dipasta tše di kae tše di nago le dithaba tše modimo a ba kgethetše go tšona jwale ka mone go rena modimo re kgethetše dithaba tše di kgethwa dithaba ke tše dintšhi mo South Africa mara e fela go kwa go botša ka thaba ka ete ya Burgersport le thaba ka ete ya Giyane e le tšeo modimo a re kgethetše go tšona jwalo re lata go tlhaloša gore bana ba modimo ka moka ga bona bao e leng gore ba tsamaya ka tsela e leng tsela ya modimo ba tsebe gore ba tla gapeletšega gore maphelong a bona ba re ge ba le ka mogare ga tsela ena re re ge re ntšha trip ya go ya mo dithabeng ba tsamaye le rena gore ba e ba kgone go hwetša bophelo le go gaogelwa maphelong a bona mohlomongwe go hwetša le di-promotion ka mmerekong mohlomongwe go hwetša di-promotion businesseng tša bona tša kgona gore di performe much better than before go realo ngwana ntate ra gore tše tšohle ka moka ga tšona go thoma ka bophelo jo bokgethwa bophelo jwa seheberu bophelo jwa Enoslopa le Holiness Church o tlo bo hwetša go tlile ka mono go rona wa tla wa kotama le rena wa rapela le rena wa tšhireletšega jwalo le kgono ka gara lengwalo le re ilo lemoga gore na e ka ba ke nnete gore modimo a gona ka gore setlaela se re modimo ga a gona jwale ke tše re yang go di lemošana ka tšona ka gare ga lengwalo la rena la lekgono jwa ka ge ke šetse ke hlalošitše lengwalo la rena la lekgono le re leswiswi la go se dumele and then la re setlaela se re modimo ga a teng ke ba bantši ba e le gore ba no ya kerekeng ka go nyaka go thabiša mohlomongwe ba kgalajwe ba bona goba go nyaka go thabiša bana e fela e le ge e le gore bona dipelo tša bona a di gona ka re ga dikereke ene ebile ke ba bantši ba re ba apara uniform ya kereke e fela ba se gona ka re ga dikereke tšeo jalo moya ya bona e se teng ka moo jalo ngwana ntate tseba gore kereke ke ya modimo ngwana ntate tseba gore kereke ga se ya mang goba go morutufi goba mobishopo ofe goba mang moapostolo goba mang o tsebe gore kereke ke ya modimo
jwale ka gare ga kereke ya modimo ke mo re yang go khotsa dithuto tsa modimo mo re go khotsa go tlhahlo guidance ya modimo yeo e leng gore le ba le go ka gore khothatsa le gore fodisha maphelong a rona jwale yo mongwe ge a bona ile ge le gore modimo mo file blessings go tloga ka gae wa lebala gore go ne le taba ya modimo o tlo thoma go gopola ka ga modimo tšatši le a robetse ka sepetlele ka ICU goba a robetse ka gae a bajwa e le nakonyana a bajwa ke mo tlo go kwa thoma go bitša modimo a le mmitša le spiring a le ge a sa mmitše magareng ga rona fela a bolea le yena ka pelo gore okay a ka batamela kgauswi le yena a tle a mogaogela jwale tseba ngwana ntate dinako dife kapa dife modimo o teng bošego le mosegare modimo o teng jwale gore rialo ke jaaka go hlaloša gore o a swanela gore o tle ka gare ga tsela o a swanela gore o tle ka gare ga kereke gore o tlo khotsa bophelo ka gore go sa dira jwale baloi ba tlo raloka ka wena o tla phasa wa le di-qualification mara se khwetse mmereko o tla phela wa khwetsa gore o phelela for loss ka gore e tla ba ile ge le gore mohlomong mongwe wa bereka mara wa berekela sete disentenyana ka baka la ge le gore di-qualification o na le tsona mara ga o khwetse mmereko jwale ngwana ntate gore o seke wa tla wa wela ka gare ga bothata joo e tla ka bono go rena re kgone gore re tle re go lamolele godimo ga bothata jwa swala joo re kotame re rapele le wena gore diaboloso ya be go a tsene ka gare ga gago a tswe a tšhabe tikolo še be tsene ka mo gare ga gago e tswe e tšhabe e be le ge re tlo ba re go gaogetše ka go dira jwalo jwale ngwana ntate o tla tsena kwa sekolong wa feila gantšintši e le ge mogopolo wa gago ba o tšere ba o išitše go bana ba bona gore ba o reservile mo ba o reservileng gona e le ge ba nyaka gore ba šomiše scrapera seo e leng gore ke thulusi ya gago le go mogopolo wa gago gore ba o tšee ba o šomiše ka thukong yela e le ge o bo o swanela go ba o šomiša mogopolo wena ka bo wena mme ba o tšee ba o iše mo go bao ba ba nyakago ya diragala tabe e jwalo ka ewe ke ge o tlo ba hloka modimo ka gara bophelo bja gago taba ena ya etsagala bana ba ntate ba go loya go lo yena motho wa lekgarebe gore o seke wa hwetša bogadi o ne o dira bana o le ka mogae mara bogadi bo se gona ba sa go fe bogadi ke taba tša baloi tšeo bona ba ntate jwalo rena re le ka mo University Global Holding Search ba re file molao re o file ke mang ke le godimo molao o ke bolela ka re file ke le godimo e le go molao wa go lwantšha diabolos e le go molao wa go lwantšha yo mobe go rona jwale ka gare ga taba eo e tsamaišana le sephiri sa modimo ga se taba eo e leng gore ke ya mang le mang mehlolo e teng ka mona ga University Global Holding Church le bopaki bo teng jwale ge o rata go hwetša ditaba tše ka botlalo ge o rata gore ditaba tše di go fihlelele ke gore o tsamaye o tle ko campuseng ya rona ya Strasbourg Sea College ke mo re tsenang kereke teng o tlo hwetše pholo ena gobane ka gare ga pholo e le ka gare ga mogau ona ke moo e leng gore modimo teng ke moo modimo e leng gore o tla go bontšha bogolo jwa gagwe gobane modimo ke lerato gobane modimo ke bophelo go ile wa ba ka gare ga tsela ena mahlogonolo a tla go nela bokapula ya modupi gobane o tla ba go sa hlokosana le motho ya go loyago o tla ba go sa hlokosana le motho wa go bloka di-blessings tša gago o tla ba go sa hlokosana le motho wa go dira ini ka paini se sebe mo go wena
re a go mema ngwana ntate e tla o tsene le rena ka ga rena ga lengwa la rena la lekgono re kgone go bona gore na ge go thwe setlaela se re modimo ga a teng ba bolela ka ditlaela tša mohuta mang ba go thwe setlaela se re modimo ga a gona ba bolela ka ditlaela tša mohuta mang and then go rialo o tla ba o apotse kobo yewe ya timelo ya tahlego wa tsena ka gare ga tsela ye kgahlilego tsela ya lesetša tsela ya bophelo a re lebelele lengwalo la rena le kgone gore gakola le ya pele ke tla ema fawe bitso la ntate moralo mogalang re ile o tsena ka gare ga lengwalo la rena bona mantate ra kgona go bona gore na lengwalo la rena le tshwereng jwale e re ke kgopele tshwarelo go lena ke emele ko nwa metsi ke tla boa gana jwalo go lena 2 minutes o tere tswele pele ka lengwalo lena ke tla boela fana lebitso la ntate moralo mogalang amen